दिने संध्या समय आचार्य चाणक्य गोटे बहुत बड़ तथा पुराना बरगछ मूले बसचंती पाखरे ठिया होती चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त को आचार्य चाणक्य हाथ धरी राजसिंहासन में बसाइबा प्रतिज्ञा कर सारी। जेते ज्ञान अच्छी जेते बुद्धि अच्छी जेते प्रकार तरीका अच्छी शस्त्र ज्ञान अस्त्र ज्ञान बुद्धि विवेक जहा अच्छी सबू ये चंद्रगुप्त को दबार प्रचेष्टा लिप्त रही किए आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य हठात चंद्रगुप्त को कहते आज नहले काली तुम्हें राजा हवा को जाऊछ। तेणु जड़े गुरु हिसाब से मुझे तुमको 7टी जगार कथा कहबी जो जगह को जे कहीं डाकुना कहीं परिस्थिति जा होना कहीं कौन सी हालत रे भी तमें सेठाकू जीव ना। केवल तुम पाई नुहे यह हूँ समग्र जगत पाई। जड़े राजा हो जड़े प्रजा हो जड़े विद्वान हो जड़े मूर्ख हो जे के भी हो कौन सी व्यक्ति ए जगह को कौन सी हालत रे जीवा उचित नुहे। डाकरा आसला परे मध्य यहाँ पर चंद्रगुप्त हाथ जोड़ी कहते हे आचार्य शीघ्र मते से 7टी स्थानर कथा कहतु जोठिकी नचिबा उचित। यहाँ पर आचार्य चाणक्य हसी देइचंती एवं कहते शुण मु तुमको 7टी स्थानर कथा कहबी खाली कहबी नहीं ता पछरे थिबा तार्किक कारण को मध्य मु बुझाइबी। ध्यानपूर्वक शुण एवं मन रख ये जो जगह गुड़िक मु कहबी कौन सी हालत रे भी तुम्हें सेठाकू जीव ना। यहाँ पर एक दीर्घ श्वास सहित आरंभ करिसंती के आचार्य चाणक्य जे मन रख चंद्रगुप्त प्रथम जगहटी है जोठारे तुमर बा तुम पितामातांकर इज्जत न हेउथबो। जीवन रे बड़ धन होची सम्मान ओ इज्जत। जो जगह तुमर सम्मान हानि होबार संभावना अच्छी जो जगह तुम पितामाता विषय रे खराब कथबार्ता होबार संभावना अच्छी जोठी तुमको लोक माने हल्का भावे ग्रहण करिवार संभावना अच्छी से जगह को कौन सी हालत रे जीव नाही। तार कारण हूँ जदि कौन सी व्यक्ति अपमानित हुए कौन जगार ताले कौन हुए जानच चंद्रगुप्त तार ऊर्जार पतन घटे। तार जो ऊर्जा थाए से ऊर्जार हरण हो जाए। से व्यक्तिर अपमानित होता व्यक्तिर निर्णय नबार शक्ति नष्ट हो जाए। तार आत्मबल नष्ट हुए एवं लोकटीर शेष में पतन घटी थाए। तेणु जो जगार तुमर बा तुम पितामाता इज्जत न हो से जगह को केवे भी जीव ना कारण सेठारे तुमर सम्मान रहिबो नहीं। असम्मानित होला परे तुमे तुमर आत्मबल हरैब सबकिछि हरई बसिब। मन रख चंद्रगुप्त जोठारे आगुरी तुमको अपमानित मिली जोठारे तुमको सम्मान मिलबार संभावना नहीं जो सभारे तुमर कथा गुरुत्व किछि नहीं किंबा से सभारे के तुमको सम्मान दबार संभावना नहीं से जगह को केबे भी कौन हालत जीव ना। प्रतिष्ठा रक्षा करने दायित्व हो तुमर जोठी तुमर आदर नहीं बा तुम कथा को कई मूल्य दौना तुम्हें से जगह केबे भी जीव ना। गले निश्चित भाव में तुमर क्षति हेब तुमर ऊर्जा नष्ट हेब तुमर मनोबल भांग तुमर स्वप्न नष्ट हेब। यहाँ पर द्वितीय जगह मन रख बेश्यार घर। बेश्यार घर को केबे भी तुम्हें जीव ना कारण सेठी गले कौन हुए जे आत्मसम्मान नष्ट हुए। जे देखिब तुमको से तुमको आउ सम्मान दब ना। तुम चरित्रर स्खलन हब। बेश्यार घर बाहर को आकर्षणीय हुए आकर्षणीय मन हुए
बहुत प्रकार सुगंधित द्रव्य सिंचन करा जाए लोकों को आकर्षित करिया पाई लोकों को आकर्षित करिवार समस्त प्रकार प्रयास करा जाए किंतु से जगार पहुँची गला पर कौन हुए जान चंद्रगुप्त से जगार पहुँची गला पर आत्मार ऊर्जा को शोषि निया जाए से जगह को गला पर पुण्यर नष्ट हुए शास्त्र कहे बासना और शोष मनुष्यर सबुठारु बड़ शत्रु जे बासनार बशवर्ती है जहाँ को अत्यधिक शोष है सी स्थान काल पात्र किसी देखे ना अतः निजर नष्ट कर चलता है से जगह गला माने विश्यालय पहुँचला तुम तुमर इच्छार गोलाम बनिल बारंबार तुम से जगह को गल धर्नाश कल शरीर जो ऊर्जा ताको तुम्हें हरई बसिल खाली सेतिक नुह से जगार कौन हुए चंद्रगुप्त जानिच से जगार शरीर व्यापार करा जाए प्रेम निष्ठा और पवित्रता से जगार न थाए जोठारे पवित्रता नहीं भल पाइबा नहीं जोठारे निष्ठा नहीं से जगार धर्म ही नहीं तेणु से जो जगह को कौन सी हालत रे भी तुम्हें जाओ नहीं से जगह गले तुम्हें तुम आत्मार बल को हरई बस तुम्हें तुमर मनोबल भांग तुम्हें कामनार कुचक्र पड़ी निजर प्रभुत क्षति कर बस तेज मन रख कौन सी हालत रे भी तुम्हें वेश्यालय को जाओ नहीं कारण शास्त्र कहे सबुठारु बड़ धर्म है इंद्रिय निग्रह इंद्रिय निग्रह जदि करिपारल तमें दुनिया को जीतिल चेष्टा कर तुम्हें इंद्रिय निग्रह को सम्मान देवाकू एवं कौन वेश्यालय को न जावाकू तृतीय जगहटी है जोठारे मद बिक्री हुए बा निशा कारोबार चले से जगह को केवे भी तुम्हें जाओ नहीं जो निशा जो बिक्री हुए बा मद जो बिक्री हुए सेठी पहुँचला परे सेवन कला परे तुमर बुद्धि नष्ट हब विवेक तुम्हें हराइब तुम्हें तुमर आत्मसम्मान हरइब तुम्हें अनुभव कले से जापर से जगह जदि कहीं जाऊँ पचारि बुझब से जगार वातावरण दूषित थाए से जगार प्रतिटी गीतरे उन्मादना भरी रही थाए सेठिकी गला परे कौन सी व्यक्तिर शरीर दुर्बल हुए परिवार अशांत हुए आत्मतेज नष्ट हुए सम्मान हानि हबार यथेष्ट संभावना रही खाली सेतिक नुहे चंद्रगुप्त जेतेबेले केही तार विवेक को कौन सी निशा पाखे बंधा पकई दिए ना से तार आत्मशक्ति को हराई बसे मानविकता को हराई बसे निज पाखे विवेक को हराई बसे सबकि हरई दिए हरैला बेले बेले निशाशक्त है लोक निजर भीतर रहस्य को समस्त आगे प्रकाश करे एवं एक समय आसे जितेबले शत्रु माने यार फायदा निहंती एवं ठीक दुर्बल जगार आघात करी लोक को धराशायी करती तेणु जदि तुम्हें तुमर निजर परिवार समस्तर मंगल चाहूच तेबे कौन सी हालत रे भी मद विक्रय केन्द्र बा मद व्यवहार करा जगह बा कौन सी भी निश्चय व्यवहार करा जगह पाखक जाओ ना निजको बंचई रख या पर चतुर्थ कथाटी है चतुर्थ जगह जो तुम न जीव ता हूँ शत्रुर घर कौन सी शत्रुर घर को जेते डाकिले भी कौन सी हालत रे तुम्हें जाओ नहीं मिठा मिठा कथा कही कहीं तुमको डाकिब तार अंतर्मन कौन चलुची ताहा तुम्हें जानी ना से शत्रु तुमर तुम्हें तांक कथारे भासी तांक घर को चलीगल सेठी कौन योजना है तुमको जना नहीं तुमको सेठी कौन व्यंजन दिया कौन खाइबा को दिज्व से विष मिशिची कि नहीं ताहा तुम्हें जानी ना से जगार शत्रुर घरे मधुर बाणी और हस जहाँ तुम्हें देखिब ताहा केवल तुमको पतन करिवार तुमको तलु खसैबार एक चाल अटे विश्वासघातर
ଶସ୍ତ୍ର ବା ତଲୱାର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣ ସେଠି ଝୁଲୁଥାଏ। ଶତ୍ରୁର ଚାଲରେ ତୁମେ ସେଠି ଯାଇ ଫସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଠି କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଠି ଯଦି ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲ ତାହେଲେ ଜୀବନ ତୁମର ଦୁର୍ବିଷହ ହେବ। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଘରକୁ ତୁମେ ଗଲ, ଯେହେତୁ ତୁମର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼, ସମ୍ପର୍କ ଏକଦମ ଖରାପ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତୁମର ମାନସିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ଉର୍ଜା ଅଛି ସେ ଉର୍ଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଉର୍ଜାରେ ପରିଣତ ହେବ। ତୁମ ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିବ। ତୁମ ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିହିଂସାର ବହ୍ନି ଜଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପରେ ଯିବ। କାରଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶତ୍ରୁତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ହରାଇ ବସିବ। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ଯିବ କୌଣସି ଶତ୍ରୁର ଘରକୁ? ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ଯେତେ ଡାକରା ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କୌଣସି ବାହାନା ଦେଖାଇ ଖସିଯିବାର ପ୍ରୟାସ କର। ଏହା ପରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନଟି ହେଲା ଗୋହତ୍ୟା ହେଉଥିବା ଜାଗା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ଗୋହତ୍ୟା ଅର୍ଥ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜୀବର ହତ୍ୟା ନୁହଁ, ଆମର ଗୋମାତାଙ୍କର ହତ୍ୟା। ଗୋମାତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କରୁଣାର ହତ୍ୟା କରାଯାଏ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର ଏବଂ କ୍ରୂରତାର ସ୍ଥାନ। ସେ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ଯଦି ଯିବ ପାପରେ ଭାଗିଦାର ହେବ। ସେ ଜାଗାର ହାୱା ଯେଉଁ ପବନ ବହେ ସେ ପବନରେ ପାପ ରହିଥାଏ, କ୍ରୂରତା ରହିଥାଏ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମରିଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ କୌଣସି ଏକ ଗୋମାତାର ଚିତ୍କାର ଯଦି ତୁମ କାନରେ ବାଜିଲା, ତୁମେ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ପାପରେ ଭାଗିଦାର ହେଲ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋହତ୍ୟା ହୁଏ ସେଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସେଠି ମାନବିକତା ନାହିଁ, ସେଠି ମାନବିକତାର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ସେ ଜାଗାକୁ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାଅ ନାହିଁ। ନିଜର କାୟାକୁ ଅପବିତ୍ର କର ନାହିଁ, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ତାକୁ କେବେ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ଷଷ୍ଠଟି ହେଲା, ଷଷ୍ଠ ଜାଗା ଚରିତ୍ରହୀନ ଓ ଲୋଭୀର ଘରକୁ କେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚରିତ୍ରହୀନ ଆଉ ଲୋଭୀ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ କୌଣସି ବି କର୍ମ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଯେ ଚରିତ୍ରହୀନତାର ଶିକାର ହେଲା ସେ ଜାଗାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଗଲ, ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମେ ତୁମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇବ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ସେ ହେଉଛି ଚରିତ୍ରହୀନ। ତା ସହିତ ତୁମେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇଲ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଗଲ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଖି ବୁଜି ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି ଭାବିଦେବେ। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଛ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ନିଜକୁ ନିଜର ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଲୋଭୀର ଘର। ଜଣେ ଲୋଭରେ ସବୁକିଛି କରିଦେଇପାରେ। ଲୋଭ ହେଉଛି ପାପର ବାପ। ଲୋଭ ଆସିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୁଇଟି ଜାଗା ଚରିତ୍ରହୀନ ଘର ବା ଲୋଭୀର ଘରକୁ କେବେ ଯାଅ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠି ନୈତିକତା ନଥାଏ କି ସତ୍ୟ ନଥାଏ। ସେଠି ସତ୍ୟର ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ନୈତିକତାକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟି ଜାଗାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଏଠି ବିବେକ ବୋଲି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ପାଖରେ ଆଉ ଲୋଭୀ ଲୋକ ପାଖରେ। ଏଠି ଯୋଜନା ବନେ, ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାର ଯୋଜନା ବନେ, କେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇ ତାଠାରୁ ଧନ ଆତ୍ମସାତ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା ବନେ। ଏଠି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବାର ଯୋଜନା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଜାଗାକୁ କେବେ ବି ଯାଅ ନାହିଁ, ଚରିତ୍ରହୀନର ଘର ଏବଂ ଜଣେ ଲୋଭୀ ଲୋକର ଘରକୁ। ଏହାପରେ ସପ୍ତମଟି ହେଲା ଅହଙ୍କାରୀର ଘର। ଅହଙ୍କାରୀ ଅର୍ଥ ଯାହା ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଆତ୍ମଗର୍ବ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସବୁ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଏ। ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଖରାପ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଖରାପ ସାଇଡ଼୍ଟି କାହାକୁ ଦେଖାଏ ନାହିଁ।
ନିଜର ସବୁବେଳେ ବଡ଼ିମା କହି ଚାଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଆ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସେଇଆ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସେଇଆ ଅଛି। ସେଠିକି ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜର ଧନ କଥା କହିବ, ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ମିଶିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯିବ। ତୁମେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଖୋଜି ଚାଲିବ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ ଏଇଆ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସେଇଆ ଅଛି। ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ। ସେ ଗୁଣଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖରୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରର ଘରକୁ କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଲୋକ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କହିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ବିରୋଧ କଲେ, ସେ ତାକୁ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଉଛି ସତକୁ କେବେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଯାହା ସେ କହୁଛି ସେ କଥା ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ତୁମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପତିଏ କହିଲ ନା, ଶତ୍ରୁ କିଣିଲ। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ କୌଣସି ହାଲତରେ ଯେତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ମୁଁ ତାର୍କିକ କାରଣ ସହିତ ବାର୍ମିକ କାରଣ ସହିତ କେଉଁ 7ଟି ଜାଗାକୁ ଡାକରା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ ତୁମକୁ କହିଲି। ତୁମେ ଜଣେ ରଜା ହିସାବରେ ଆଗକୁ ରଜା ବନିବ। ଏ କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବ, ଯେମିତିକି ତୁମେ ବା ତୁମର କୌଣସି ବି ପ୍ରଜା ଏଇ 7ଟି ଜାଗାକୁ ନ ଯାଉ, ଏଇ 7ଟି ଜାଗାରେ ତାର ପାଦ ନ ପଡ଼ୁ, ଯେତେ ଡାକରା ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। ଆଶା କରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ 7ଟି ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।